এছ এ নিউজ অসমৰ সকলো দৰ্শককে মই মোহনে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি আমি উপস্থিত আছোঁহি সতলোক আশ্ৰম শ্ৰীধনাধাম হাৰিয়ানাত। ইয়াত সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজৰ বোধ দিৱস উপলক্ষে 3দিনীয়া মহাসমাগমৰ আয়োজন কৰা হৈছে। গতিকে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে কেমেৰামেনক মই অনুৰোধ কৰিম এইফালে দেখাই দিয়ক যে মানে ৰাতিও এতিয়া 7:30 হ'ল, এতিয়াও শ্ৰদ্ধালুসকলে অনগিনত বাছত লৈ আহি আছে। আজি বাছে এৰিছে, বাছৰ এইটো বাছ ষ্টেচন হয় য'ত মানে বাছ ষ্টপেজ তাত ৰাখে। তাৰ পিছৰ পৰা একদম সন্মুখতে গেট আছে, আমাৰ ধনাধামৰ গেট আছে। গেটখন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়াকৈ, খুব ধুনীয়া এটা সজাই এনেকুৱাকৈ মানে হেৰি দিয়া আছে। ইয়াত দিয়া আছে ধুনীয়াকৈ सतलोक आश्रम श्री धनाधाम कलयुग में सतयुग की शुरुआत अन्नपूर्णा मुहिम এনেকুৱাকৈ বেনাৰত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে আৰু অনগিনত শ্ৰদ্ধালুসকলে আহি আছে। আমি শ্ৰদ্ধালুৰ পৰাও কিছুমান কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিসকলে আহি আছে আৰু যিসকলে ক'ৰ পৰা আহিছে, কেনেকৈ আহিছে, তেখেতলোকৰ পৰাও আমি কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া আহি আছে, গতিকে আহক যিসকল শ্ৰদ্ধালুসকলে আহি আছে তেখেতলোকৰ পৰা আমি কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। नमस्कार मैडम। मैं तो पहले दफ़े आई हूँ प्रभु जी। पहली बार आए? हाँ जी, मैं तो पहले दफ़े। कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से निहाल बिहार। आपका नाम? राखी शर्मा। आप पहली बार संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आए? नहीं, मेरी बेटी आई, मैं उनको लेने आई हूँ। मैं उनको लेने आई हैं? हाँ जी। ठीक है जी, राधा। धन्यवाद। আৰু কেইজনমান শ্ৰদ্ধালু আহিছে, তেখেতলোকৰ পৰাও আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নমস্কাৰ सर। नमस्कार जी। सर आप कहाँ से आए हो? हम झांसी से आए हैं जी। झांसी से सर अपना इतना दूर हरियाणा सतलोक आश्रम धनाधाम आए हो, किस लिए आए हो सर? हम अपने गुरुजी के बोध दिवस में आए हैं। आज के दिन हमारे गुरुजी संत रामदेवानंद जी महाराज ने उनको ज्ञान दिया, उपदेश दिया था है, जिसके बारे में 3 दिन का विशाल भंडारा है, उसमें हम आए हैं। उसमें रक्तदान शिविर, वो दहेज मुक्त रामायणी विवाह और अन्य कार्यक्रम होंगे। हाँ। और आप इतने दूर से आए हो, आपको मतलब जब आप ट्रेन से आप कब निकले घर से? हम कल निकले थे सर। कल निकले? कल निकले थे, एक दिन पहले। आज 15 तारीख है। हाँ, हम 14 तारीख को निकले थे। 14 तारीख से आप निकले थे। और यहाँ पर जब ट्रेन से उतरे, ट्रेन से अभी तक यहाँ आने के लिए कितना किराया लगा? ना, बिल्कुल निःशुल्क है। हमारे गुरुजी के भंडारे हैं, गुरुजी की बसें खड़ी हुई हैं। हाँ, हर कोई के लिए आने जाने का सुविधा फ्री है। और जो दर्शक आपको देख रहे हैं अभी, उनसे आप क्या कहना चाहोगे? हम क्या प्रार्थना करने चाहते हैं कि आप गुरुजी के भंडारे में आएँ और एक बार देखें। ये सबसे निराला, अनोखा, बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। यहाँ देखने एक बार ज़रूर आएँ। हमने कहीं सोशल मीडिया पे कमेंट भी मिला था कि आपके गुरुजी के धाम पे तो मतलब ये क्या बोलते हैं कि भंडारे में या कोई में भी हो ऐसा पैसा भी लिया जाता है, ये कितने दूर सत्य है? नहीं, एक पैसा नहीं लिया जाता, बिल्कुल निःशुल्क है। हाँ, यहाँ से नहीं, यहाँ रोहतक से खाना, रोहतक पे स्टेशन पे भी हमको चाय बिस्कुट सब कुछ वहाँ से मिलना शुरू हो जाता है। और धनाधाम तक सब फ्री, बस से आना सब कुछ फ्री होता है। हाँ जी, धन्यवाद सर। सत साहिब। এয়া আপোনালোকে শুনিলে যে তেখেতলোকৰ মতামত 2 দিন 1 দিন আগত আহে, অহাৰ পিছত তেখেতলোকে কয় যে আমাৰ ৰোহতক ৰেলৱে ষ্টেচন আছে, ৰোহতক ৰেলৱে ষ্টেচনত নামি তাতে সন্ত ৰামপালজী মহাৰাজৰ শিষ্যসকলে ইমান সুবিধা কৰি দিছে যে তাতে চায়ৰামৰ হওক বা ভাণ্ডাৰাৰ হওক বা লাড্ডুৰামৰ হওক ইমান সুবিধা কৰি দিছে যে আপুনি ট্ৰেইনৰ পৰা নামোতেই তাতে আপুনি চায়ৰাম পাই যাব, চাহ পাব খাবলৈ, পানী পাব, লগতে ভোজনৰো ব্যৱস্থা কৰি দিছে। 1 দিন 2 দিন ইমান দূৰৰ পৰা শ্ৰদ্ধালুসকল আহে আৰু আপোনালোকে নিজ চকুৰে লাইভ এতিয়া চালে যে তেখেতলোকে আহি আছিলে। মই ইণ্টাৰভিউ ল'লোঁ, তেখেতৰ পৰা কথাবিলাক জানিলে আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ টকা পইচা নাই, সম্পূৰ্ণ নিঃশুল্ক ইয়াত ব্যৱস্থাখিনি আছে। গতিকে আপোনালোকে এছ এ নিউজ অসম চাই থাকিব, আগন্তুক ভিডিঅ'ত আপোনালোকক আপডেট দি থাকিম। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত শ্ৰদ্ধালুসকলে ধুনীয়াকৈ বাছৰ পৰা নামি আহি আছে আৰু আগতে তেখেতলোকৰ গুৰুদেৱৰ আশ্ৰমখন আছে। গতিকে ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এতিয়া বাছখন এখন অহাৰ পিছত সকলোৱে নামি আছে। গতিকেলৈ কেমেৰামেনক মই পাৰ্চনেলি অনুৰোধ কৰোঁ, এই ভিডিঅ'খন দেখাই লওক। এয়া দেখিবলৈ পাইছে বাছৰ পৰা এতিয়াও নামি আছে, ইয়াত শ্ৰদ্ধালুসকলে নামি থিয় হৈ আছে
আৰু বাছখনৰ পৰা নামি আছে বৰ্তমান দেখাই লওঁ এয়া বাছখনৰ পৰা দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ নামি আছে এজন এজন কৰি এয়া বাছখন অলপ আগত জাষ্ট আহি পাইছেহি আহি পোৱাৰ পিছত শ্ৰদ্ধালুসকলে ধুনীয়াকৈ বাছখনৰ পৰা নামি আছে আৰু ইয়াত আমাৰ যিসকলে সেৱা কৰি আছে তেখেতলোকৰ পৰাও আমি কিছুমান কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াত বহি আছে না ইয়াত শ্ৰদ্ধালুসকলৰ কাৰণে বাছৰ ব্যৱস্থা কৰা যিসকলে ব্যৱস্থাখিনি চাই আছে তেখেতৰ পৰা আমি কিছুমান কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে ইয়াত আমাৰ শ্ৰদ্ধালুসকল বহি আছে তেখেতলোকৰ পৰা কিছুমান জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম নমস্কাৰ सर नमस्कार जी सर आपका नाम प्रदीप सर यहाँ कितनी बसें चल रही है अभी यहाँ पे कम से कम 20 बसें चल रही हैं दिन रात दिन रात ये कब से चल रही है सर ये 13 तारीख से चल रही हैं और कब तक चलेगी ये अनुमान है 19 से 20 तारीख तक चलेगी 20 तारीख चलेगी और यहाँ से ले जाया मतलब जब बस फुल होता है तो ले जाया जाता है फिर वहाँ से ऐसे वापस हो जाता है और इसका कोई चार्ज लिया जाता कोई है चार्ज नहीं है ये गुरुजियों ने निःशुल्क व्यवस्था कर रखी है भाई कोई भी भगत आए या कोई समाज से आए कि भाई रोहतक स्टेशन पे आओ लाखन माजरा स्टेशन पे आओ लाखन माजरा बस स्टैंड पे आओ वहाँ से फ्री सेवा है सबके लिए ये किस उपलक्ष्य में चल रहा है सर ये संत रामपाल जी महाराज का 3 दिन का भंडारा चल रहा है उसके लिए सेवा लगी हुई है धन्यवाद सर धन्यवाद वेलकम এইটো হ'ল আমাৰ পাৰ্কিঙৰ কাৰণে বাছৰ ব্যৱস্থা আৰু ইয়াৰ ফ্ৰণ্টে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে গেট আছে দেখিছে ইফালে আছিলে বাছ ষ্টেচন নমাৰ পিছত একেবাৰে ফ্ৰণ্টতে খতলুক আশ্ৰম শ্ৰী ধনানাধাম বুলি ডাঙৰ গেট এটা দিয়া আছে ইয়াৰ পৰা প্ৰথমে প্ৰৱেশ কৰোঁতে আপোনালোকৰ ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ বিষয় কি আছে কি নাই কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা সকলোখিনি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেদি দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে চাই থাকিব এছ এ নিউজ অসম দেখিব পাইছে এয়া খতলুক আশ্ৰম শ্ৰী ধনাধামৰ ডাঙৰ গেট এখন আছে আৰু ইয়াৰ পৰা এটা সাইডত পুৰুষৰ কাৰণে ভগত ভাইও के लिए और माता बहनों के लिए বেলেগ সাইডত আমাৰ মাতা ভণ্টি সকলৰ কাৰণে হয় আৰু এটা সাইডত আমাৰ ভগত ভাইসকলৰ কাৰণে হয় গতিকে আহক আমি ইয়াৰ ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে আৰু সুচাৰুৰূপে ইয়াত ভগতসকল কিছুমান শ্ৰদ্ধালু বহি আছে এখেতলোকৰ পৰাও কিছুমান কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম নমস্কাৰ सर नमस्कार जी सर आपका नाम मेरा नाम सतवीर दास है जी सर यहाँ एंट्री गेट है इस साइड से भगत भाई जा रहे हैं और उस साइड से माइया जा रही है सर यहाँ का व्यवस्था के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए यहाँ के आने जाने वालों की निगरानी कोई किसी प्रकार का नशीला वस्तु या कोई हथियार या चक्कू लेकर नहीं जा सकता अंदर इसलिए ये सिक्योरिटी लगी हुई है यहाँ पर हमने देखा थोड़ा आगे मशीन भी लगी हुई है मशीन भी लगी है और उसमें मशीन के अंदर के सभी को मशीन के अंदर के निकाल रहे हैं जी मतलब यहाँ नशीली पदार्थ या हथियार पाती कोई भी चीज़ लेकर अंदर नहीं जा अंदर सकते नहीं जा सकता किसी प्रकार का कोई भी हथियार या चक्कू कोई नकुली वस्तु अंदर नहीं जाएगी जी धन्यवाद सर अच्छा है जी এয়া দেখিবলৈ পাইছে ইফালে সেৱাদাৰসকল যিসকল ভগত তেখেতলোকৰ সেৱাদাৰ তেখেতলোকৰ ব্যৱস্থাখিনি দিয়া আছে ইয়াত খুবৰ কাৰণে বহিবৰ থাকিবৰ কাৰণে আৰু এইটো সাইডত চাব পাইছে মেচিন লগা আছে ধুনীয়াকৈ মেচিন দেখিবলৈ পাইছে খুব ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ এটা মেচিন লগা আছে আৰু লগতে এজন সেৱাদাৰো আছে সেৱাদাৰ এখেতৰ পৰাও কিছুমান কথা জানিব পাৰিম नमस्कार जी नमस्कार सर साहेब भगत जी सर आपका नाम देवदास है जी सर आपका यहाँ किस में सेवा लगी हुई है सेवा भगत जी मेरी भक्तों को बताने के लिए इसके अंदर से जाना कोई बच्चा बाहर ना चला जाए कोई अकेला बच्चा बाहर ना चला जाए और मतलब कोई इधर उधर ना हो जाए माताओं को रास्ता बताने के लिए भक्तों को रास्ता बताने के लिए सेवा लगी है भगत जी मैन गेट इस पे जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पर कोई नस्ली पदार्थ का लेके जाएगा या चक्कू सक्कू लेके जाएगा कैसे पता चलेगा जी ऐसे पता नहीं लेके जा सकते हम देख भी लेते हैं अगर किसी पे थोड़ा शक होता है कोई बंदा दिखता है तो हम उसको चेकिंग वेकिंग भी कर लेते हैं पता कर लेते हैं भगत जी वैसे सभी अच्छे हैं भगत जी बढ़िया लोग आते हैं कोई दिक्कत नहीं धन्यवाद किसी पर थोड़ा ऐसा होता है तो हम देख लेते हैं तुरंत जी जी धन्यवाद अच्छा भगत এয়া দেখিবলৈ পাইছে মই এই মেচিনৰ পৰা ভিতৰলৈ মই সোমাই গৈ আছোঁ আহক আপোনালোককো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াত মোৰ একো তেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা নাই যিসকলে
এই মেচিনৰ খুব মানে এনেকুৱা প্ৰপাৰ একদম ধুনীয়াকৈ মানে ব্যৱস্থা এনেকুৱা লোৱা হৈছে যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়। যেনেকৈ নিচাজাতীয় পদাৰ্থ লৈ যাবৰ কাৰণে ধৰি লওক বা আপোনাৰ ধৰি লওক যে কোনোবাই চাকু লৈ গৈ আছে, কোনোবাই কিবা লৈ গৈ আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ একো নাই। আৰু আপোনালোকে চাইছে এইটো ছাইডত পষ্টাৰ দিয়া আছে ভাৰত গৌৰৱ, আৰু এইটো ছাইডতো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে সন্ত ৰামপালজী মহাৰাজৰ ডাঙৰ ডাঙৰ পষ্টাৰ লগোৱা হৈছে। আৰু আপোনালোকে মোৰ পিছত দেখিবলৈ পাইছে যে খুব ডাঙৰকৈ এটা পেণ্ডেল বনোৱা হৈছে। লগতে ইয়াতে আপোনাৰ কিছুমান হেৰি দিয়া আছে, প্ৰসাদ সেৱা স্থল, ইয়াত প্ৰসাদখিনি দিয়া হয়। ইয়াত আপুনি যদি কিবা জানিবৰ কাৰণে হ'লে ইয়াতে দিয়া আছে ধুনীয়াকৈ পুছতাছ সেৱা কেন্দ্ৰ। ইয়াত আপোনালোকৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ যিয়ে সুধিবলগীয়া থাকে এই কেন্দ্ৰত আহি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ সুধিব পাৰিব। ইয়াত ব্যৱস্থাখিনিৰ বা ধৰি লওক আপোনাৰ ইয়াত বাথৰুমৰ কাৰণে হওক বা লেট্ৰিনৰ কাৰণে হওক বা ধৰি লওক আপোনাৰ যদি আপোনাৰ পাণ্ডাললৈ যাবলগীয়া হয় ইফালে হওক, সকলো ছাইডত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। আৰু লাইটিঙৰ ব্যৱস্থা এনেকুৱাকৈ কৰা হৈছে যে গোটেই দেখি পোৱা যায়, মানে লাইটিং চাৰিওফালৰ পৰা লাইটিং দিয়া আছে, চাইছে নহয় ধুনীয়াকৈ। আৰু CCTVৰ ব্যৱস্থাও দিয়া হৈছে। CCTV ব্যৱস্থা ইয়াত কেমেৰা পাৰ্চনক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, এয়া দেখাই দিব আপোনাক। CCTV কেমেৰাৰো ব্যৱস্থা আছে ইয়াত, মানে কোনো ধৰণৰ অব্যৱস্থা নাই, সকলো ব্যৱস্থাপূৰ্ণভাৱে ইয়াত সতলোক আশ্ৰম ধনানা ধামত মানে ব্যৱস্থিত ৰূপত আছে আৰু